मु सुभाष। तो आज आपको देखी नुआ गोटे वीडियो। तो आज खाइबार आज पार्टी थिला तो आम भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर यहाँ हूँ स्वदेशी ग्रैंड होटेल। तो देखा आम खाइबा कौन है आइटम बहुत सारा भी एंजॉय कर समस्ते मिसिक समस्त देखी देखा। तो चलतु फ्रेंड्स देखो प्ले এটা হচ্ছে চিকেন বটর মশলা। চিকেন বটর মশলা বল বল চিকেন বটর মশলা। এটা হচ্ছে পনির বটর মশলা। এটা হচ্ছে ডাল ফ্রাই। দেখুন ডাল ফ্রাই এই যে ডাল ফ্রাই। এটা হচ্ছে বটর নান। জিরা রাইস দেখুন জিরা রাইস। এটা হচ্ছে চিকেন পকোড়া উইথ বোন वाला চিকেন পকোড়া। তারপরে আমার নুডলস চাউমিন বলুন নুডলস আর পনির টিক্কা দেখুন দেখিলে এটা তো মঞ্চা সুপ দেখুন। তারপরে রহলা চাউমিন নুডলস ফ্রাই নুডলস। এটি আসব গ্রিন সালাড আসব আসেনি পাপড় ফ্রাই আছে দেখুন এই যে देखिले यहाँ हूँ आम बाहर पटटा। तो एमती सजा है। तो यहाँ है रेस्टोरेंट रास्ता देखु।